ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध अष्टाविंश अध्याय। क्रियायोगर विधिमान अष्टाविंश अध्याय वर्णन। उद्धव कृष्णर वचने कहे भक्ति अनुमाने। उद्धव उवाच शरीर बहि ये संसारे जीव सकल कर्म करे। तुम्भ भक्ति जोग जेते मते कहिल नाना मते। माया प्रपंच ए जगत तुम्भ चरण मात्र सत्य। भक्त जन तोपयरे पूजन्ति जेमंत प्रकारे। वेद आगम शास्त्र मते परम धर्म ए जगते। व्यास अंगिरा ब्रह्मसूत जे धर्म ताहांकर मत। सकल ग्रंथ अवधारी से कर्म जोग साध्य करी। कर्म साधन नाना मते कहन्ति प्राणी श्रेय अर्थे। ए कर्म जोग तुम्भे मुखे कहिछ मुनि को प्रत्यक्षे। तो मुख कमलु गलित सुचि सुरुचि सुललित। एक कथा पार्वती सम्मुखे ईश्वर कहिछन्ति मुखे। ए कर्म जोग धर्म सार सकल वर्णे अधिकार। स्त्री शूद्र आदि जेते प्राणी तरन्ति कर्म जोग जानी। मम न बिना कर्म जोगे स्थिर न रहे हृदय भागे। अमल कमल लोचन जे कर्म बंध विमोचन। जेमंते जीवन उद्धार कहे कमलार बर। शुणी उद्धव वाक्य सार बोलन्ति प्रभु दामोदर। श्री भगवान वाच अनंत महिमा कर्मर के करी पारिब गोचर। किछि कहिबा संक्षेपरे शुण उद्धव मन स्थिरे। जे कर्म जोग प्रकरण अशेष जीव परित्राण। आगम निर्गम प्रमाणे सकल शास्त्र जाब खाणे। त्रिविध मते से कहन्ति मोहर पूजा अर्थे चिंती। एणु जाहार जेणे इच्छा करन्ति नाना मते दीक्षा। अशेष जन्म पुण्य भागे मते पूजन्ति कर्म जोगे। ब्राह्मण कुले जन्म होई यज्ञ पवित कंधे बही। गुरु चरण करे धरी गायत्री उपदेश स्मरी। श्रद्धा भक्ति करी चिते जे अबा पूजिब जे मन्ते। शुण मो पूजा विधि जेते भावे कहिबा तो ग्रते। प्रतिमा स्थापी भूमि तले अथवा स्तंडिले अनले। सूर्य पूजिब किबा जले अथवा हृदय मंडले। श्रद्धा भक्ति जुत चिते द्रव्य संचीर्ण नाना मते। गुरु चरण भावे भजी मते पूजिब माया तेजी। स्वभावे शुचि मंत होई दंत बदन जले धोई। स्नान करिब जथा काले प्रभाते पुण्य नदी जले। वेद आगम मंत्र तंत्रे स्नान करिब शुद्ध मते। जे मते श्रद्धारे पूजिब से नित्य कर्मे नित्य थिब।
केवल ईश्वर भावने संकल्प करी शुद्ध मने दारु पाषाण धातुमयी लेप लेखन मणिमयी बालुकामयी मनमयी एमंत प्रतिमा भी आई ए अष्ट प्रकार प्रतिमा सुंदर स्वरूप उत्तमा जेबेनी मूर्ति चलाचल विष्णुर पूजार मंदिर निर्माण करी विष्णु रूपे निश्चले पूजिब समीपे जे आवाहन विसर्जन चल प्रतिमार अर्चन अचले न करिए मंत ए बुद्ध जनकर मत लेप लेखने जेते होई स्नान मार्जना न कराई स्नान मार्जने इच्छा जेबे दर्पणे कराइब तेबे जत्ने उत्तम द्रव्य आणी पवित्र गंध पुष्प पाणी माया नथिब देह मध्ये विधाने पूजिब आनंदे यद्यपि भकत ग्रते जे किछि लभे अकस्माते तेणे पूजिब नर हरि हृदय भक्ति भाव धरी दिव्य प्रतिमा पूजी जेबे नाना उपहार स्वभावे चंदन वस्त्र अलंकार भक्ष्य भोजन मनोहर तंडिले जेबे पूजा करी मंत्र व्यवहारे न्यास करी अनले पूजिब जे मोते होम करिब मूल मंत्रे रवि पूजिब अर्घ्य जले मुथाई आदित्य मंडले एणु रसाल वस्तु जेते देव आदित्य मुखे मोते जले पूजिब जल द्रव्ये एमर पूजार स्वभावे दरिद्र प्राणी जेबे मोते दृढ़े पूजई भाव चित्ते ताहार जल पुष्प मोहि अणु प्रमाणे जेबे पाई संतोषे करई आहार जेणु भकत बंधु मोर से जेबे अणु मात्रे देई मुताहा बहुते घेनई जे मेरु तुल्य नाना द्रव्ये मोते समर्पय भावे श्रद्धा न थाई अंतर्गते मुताहा छुई बिके मनते सुगंध पुष्प धूप दीप वस्त्रभूषण नाना कल्प तेणे मो नाही मन शुद्धि एबे हो शुण पूजा विधि जे भावे जे मनते पूजिले जीवन निस्तार लभे भले पवित्र जले स्नान करी वस्त्र तिलक कुश धरी सकल द्रव्य अवधाने घेनी मिलिब पूजा स्थाने ब्राह्मण पूजे जेबे मोते अखंड कुश घेनी हस्ते मंत्र उच्चारी पूर्व अग्रे कुश स्थापिब भूमि भागे पूर्व दिग को मुख करी बसिब आसन सुमरी अंग शोधिब अंग न्यासे मंत्र उच्चारी बेनी पासे मंत्र सुमरी कुशनी रे मार्जना करी आत्म शिरे पूजार द्रव्य पूजा भूमि मार्जिब आपणा मूर्धनि बाह्य पवित्र करी गात्र सम्मुखे स्थापि तिनि पात्र क्रमे स्थापिब तिनि स्थान जे पाद्यर्घ्य आचमन ओंकार पूर्व नम मंत्रे
शोधन करी पाद्य पात्रे स्वाहासु मरी अर्घ्य पात्र प्रक्षण करिब पवित्र तृतीय आचमन पात्रे जलखे पीब शिखा मन्त्रे गायत्री मन्त्रे सर्वद्रव्ये जल सिंचिप शुद्ध भावे संपुटे जोड़ी बेनी कर चिंती हृदय कमल मन पवन करी स्थिर आसने कुंचित आधार परम आत्मा दिव्य मूर्ति हृदय पद्म मध्ये चिंती लव निमिष दंड मात्रे मूर्ति निश्चल करी गात्रे एमंत ध्यान पूजा सारी पछे मंडले पूजा करी सो मंत्रे आवाहन करी देहे स्थापिब मुद्रा धरी हृदय आदि चारि देशे न्यास करिब मंत्र न्यासे विविध द्रव्य उपहारे पूजा प्रकाशिब बेभारे जे पाद्यर्घ्य आचमन मंत्रे करिब निवेदन धर्मादि अष्ट मूर्ति ध्याने मंत्रे स्थापिब यथास्थाने विमलादि नव शक्ति न्यासे पूजिब यथा स्थिति मध्ये कल्पिब अष्टदल कोमल उज्ज्वल कमल कर्णिका केसर सहिते वेद आगम मंत्र तंत्रे एमन्ते पूजिब विधाने जे परिभेद अनुमाने शंख चक्र गदा कमल पूजिब लंगल मूसल खड़ग बाण सरासन जे विधि अस्त्र पूजा स्थान श्रीवत्सवन माला मणि ध्याने पूजिब स्थान जानी संपूर्ण पारी सदवृंद सुबल नंद जे सुनंद प्रचंड महाबल चंड सुबीर गरुड़ दंड कुमुद कुमुद लोचन पार्वती पार्वती नंदन पूजिब व्यास विश्वक्सेन गुरुंक तुले देवगण समस्त पार्षद विधाने पूजिब निज निज स्थाने कर्पूर उसीर चंदन कुंकुम गोला जले स्नान दिव्य उपहार घटने निगम आगम वचने सुगंध वस्त्र अलंकार यज्ञ पवित्र उपहार लेपन
ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବକ୍ଷ ଗଣ୍ଡରେ ସୁମଣ୍ଡନ କୁସୁମ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ଗନ୍ଧ କ୍ଷତ ଆଚମନ ସୁମନୋହର ଧୂପ ଦୀପ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେବ ମୋ ସମୀପ ଗୁଡ଼ ପାୟସ ଘୃତ ପାକ ନାନା ପ୍ରକାର ଯେ ମୋଦକ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାନା ପାକ ପୂପ ପ୍ରପାନ ସୁପୋଷାକ କ୍ଷୀର ବିକାର ଯେତେ ମିଳେ ସୁଗନ୍ଧ ସୁଶୀତଳ ଜଳେ ବିଭବ କ୍ରମେ ମିଳେ ଯେତେ ଥୋଇବ ମୋହର ଗ୍ରତେ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳେ ଅଭ୍ୟଙ୍ଗ ମର୍ଦନ କରି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଦନ୍ତ ଧାବନ ଅଭିଷେକ ବିଧି ପ୍ରକାରେ ଏକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦେ ମୋର ପୂଜା ସାରି ପ୍ରମୋଦେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ମୋତେ ପୂଜିବ ବାରେ ବାରେ ଯଥା ବିଭବ ଅନୁସାରେ ପୂଜାର ଅନ୍ତେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ହୋମ କରିବ ମନ୍ତ୍ର କାଣ୍ଡେ ଅନଳ ମଧ୍ୟେ ରୂପ ମୋର ଦେଖିବ ଏ ମନ୍ତ ପ୍ରକାର ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ମନୋହର ଅତି ରୁଚିର କଳେବର ନିଜ ଆୟୁଧ ଚାରି ଭୁଜେ ପୀତ ବସନ କଟି ମାଝେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ସାଜେ ମର୍କତ କେୟୁର କଙ୍କଣ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସର ଚିହ୍ନ କୌସ୍ତୁଭମଣି ଶୋହେ ଗଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ବନମାଳେ ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଘୃତ ଆହୁତି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ହୋମ କରିବ ବେଦ ମତେ ଯେ ନାମ ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଣ ପୂଜିବ ପାରିଷଦଗଣ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ପୂଜିବ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଏ ଅନ୍ତେ ପାରିଷଦଗଣେ ବଳି କରିବ ସମର୍ପଣେ ନିଶ୍ଚଳେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ମରଣେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପି ଧ୍ୟାନେ ଭୋଜନ ଶେଷ ଜାଣି ସମର୍ପିଆଚ ମନ ପାଣି ମୋର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗ ବିଶୋକ ସେନେ ତାହା ଦେବ କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ ଫଳ ମିଶେ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବ ମୁଖ
ମୁଖ ବାସେ ପୁଣି ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନେଇ ପୂଜିବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ। ମୋର ପବିତ୍ର ଯଶ ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନୃତ୍ୟ କରିବ ଉଚ୍ଚେ ଭଣି କର୍ଣ୍ଣେ ମୋହର କଥା ଶୁଣି ମୋହର କର୍ମ ସମୁଦାୟ ଯତ୍ନେ କରିବ ଅଭିନୟ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣାଇଣ ଏକାଗ୍ର ଭାବ କରି ମନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅବା କିଛି କ୍ଷଣ ସମୟ କରିବ ହରଣ ସ୍ତୁତି ପଠନେ ମୋର ମନ ସ୍ତବନେ କରାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବେଦ ପୁରାଣେ ସ୍ତୁତି ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ପଢ଼ି ମୋ ଗ୍ରତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରି ଯୋଡ଼ିବେନି ହସ୍ତ ତ୍ରିବାର କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପୁଣ ପୁଣ ମୋର ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବୋଲିବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଅନାଦି ଧର୍ମ ନିରାକାର ଭବସାଗରୁ କର ପାର ଏ ରୂପେ ନମସ୍କାର କରି ଶେଷ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶିରେ ଧରି ଯେବେ କରିବ ବିସର୍ଜନ ଦେଖିବ ନିଜ ହୃଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ରୂପେ ମୋର ରୂପ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ପୂଜିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ ଯେ ବିଧି ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତାବେ ହେମନ୍ତ ଭାବେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପୂଜୁଥାନ୍ତି ମତେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଅନୁକୂଳ ଲଭନ୍ତି ପରମ ମଙ୍ଗଳ ମୋର ପ୍ରତିମା କରି ବେଶ ଦୃଢ଼ ମନ୍ଦିରେ ଦେଇ ବାସ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଉପବନ ନାନା ପ୍ରକାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ ମୋହର ଉତ୍ସବ ସହିତେ କରିବ ଶକ୍ୟ ଅନୁମତେ ମୋର ଉତ୍ସବ ପର୍ବା ପର୍ବେ ଭାବେ ପୂଜିବ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟେ ଏମନ୍ତେ ପୂଜି ବହୁ ବିଧେ ବଞ୍ଚିବ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେ ଜୀବିକା ଉପାୟ ପ୍ରକାରେ ନିବାସପୁର ଗ୍ରାମ ଆଦି ଯେ ଅବା ସମ୍ପଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସମର୍ପି ମୋହର ଚରଣେ ମୋ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ବଦନେ ଶାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପଦ ତାର ନିବାସ ଲଭେ ମୋର ପୁର ଏ ମୋର ପୂଜାର ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ଯେ ମତେ ଦିଅନ୍ତି ଗୃହ ଦାନ ହେଳେ ଲଭନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ
ମୋତେ ମଣ୍ଡପେ ସ୍ଥାପି ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଶପଥ ଦ୍ୱୀପେ ହୋଏ ରାଜା ମୋହର ପ୍ରାୟ ଲଭେ ପୂଜା ଯେ ମୋତେ ପୂଜେ ଏ ସଂସାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଭୋଗ କରେ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏ ସଂସାରେ ଲଭନ୍ତି ଏ ତିନି ପ୍ରକାରେ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ आत्मा निस्तार सुख मार्गे मोर चरणे दृढ़े भजे माया संसार धर्म तेजे केवल लाभ मोर धाम से प्राणी लभे पूर्ण काम विविधता से निस्तरे न बुड़े घोर अंधकारे ए रूपे मते जे पूजंती हृदय भक्ति भाव चिंती मोर सेवने निरवधि से प्राणी लभे सर्वसिद्धि सुण उद्धव कहूँ तोते जे पापी जन ए जगते सोदत्त पर दत्त वृत्ति जे जन अज्ञाने हरंती देव ब्राह्मण तापसोके से काहू थिबे नर लोके जीवन अंते कुंभी पाके पड़ंती विष्ठा कृमि रूपे केवल नरक आहार करंती लक्षे संवत्सर जे अबा कृष्ण कर्म करे जे अबा साहा हंती तारे जे बापणे न पारई परे कराई हेतु होई जे मोर पूजा कर्म देखी सुख आनंदे बुझे आखी ए चारि जणे समफल लभंती कहिले गोपाल उद्धव शुणी कृतकृत्य नमयी दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे श्रीकृष्णोद्धव संवादे क्रियायोग कथनम नाम अष्टाविंशोऽध्याय 29 अध्याय संक्षेपे ज्ञान जोग कथा 29 अध्याय व्यवस्था श्री भगवान उवाच कहन्ति प्रभु भगवान उद्धव हुओ सावधान ए माया निर्मित संसारे प्राणी सकल कर्म करे निज स्वभावे अलंघित एघे निजे हंति पंडित निंदा प्रशंसा न करंती साखींक प्राय से देखंती जेणु साधव प्राणींकर संसारे नाही निज पर सकल जंतु एक भाव प्रकृति पुरुष संजोग जे पर स्वभाव आचार निंदा प्रशंसा ताहांकर
ज्ञान भ्रष्टपणे निष्ठुर असत्य भाषणे अज्ञाने कल्पे नाना अंग जीवन्ते नहे निद्रा भंग एणु हो पर गुण दोष विचार न करी विशेष जेते उद्धव शुणु कर्णे जे अबा देखु तु नयने जे किछि उचारु बदने जे अबा चिंतु मने ध्याने जे अबा भल मंद जने न्याय विचार अनुमाने ए सर्व सत्य नहे किछि केवल माया मात्र लखी आभास छाया प्रतिशोन अवस्तु ठारे वस्तु ज्ञान भय मोह को जनमांति तेसने देह आदि भ्रांति एणु हो मिथ्या देह भावे ए जीव जन्म मृत्यु लभे तू अबा बोली बुए मनते ए सर्व सत्य श्रुति पथे वेद वचन अनुमाने सत्य न कहे आत्मा बिने ए आत्मा हर्ता कर्ता त्राता आत्मा ईश्वर पिता माता सृष्टि पालन संहारण ए सर्व आत्मार अभियान एणु अशेष चराचरे आत्मा हूँ सत्य नहीं परे प्रकृति निर्मित संसार त्रिगुण विधि मायार आत्मार संग नाही एणे एमंते विचारिण मने सकल बुझी दृढ़ चित्ते ए भ्रम छाड़ती पंडिते एणु ए निज पर ज्ञान न करिस्तव न निंदन केवल ज्ञान अनुमाने थिब भास्कर जन्हे शून्य आपणे करी अनुमान प्रत्यक्षे देखिण नयन जे अबा वेदर विधान सुमरी मोहर वचन जे आदि मध्य अवसान असत्य देखि त्रिभुवन एणु अशेष संग तेजी पंडित रहे ज्ञान बुझी एमंत कृष्ण मुखु शुणी उद्धव कहे मंजुबाणी मन संशय कर जोड़ी कहे गोविंद पादे पड़ी उद्धव उवाच शुण हे प्रभु दामोदर ए जेबे असत्य संसार निर्गुण निर्विकार जीव सर्वव्यापक सदा शिव ए पंचभूते कलेबर निर्मित क्षणिक भंगुर जन्म मरण अनुसारी के पुण संसारे संसारी कह हे प्रभु विशेश्वर
ए मोर भ्रम जाऊ दूर, आत्मा निर्गुण निरंजन, नित्य सात्विकमय ब्रह्म। ए आत्मा सर्वभूते बसे, आदित्य जैसने आकाशे, इंधन मध्य अग्नि जेन्हे, ज्वलन्ते देखी अनुमाने। आत्मा प्रकाश एहि मते, प्रत्यक्ष देखिए जगते। स्वभावे आत्मा सर्वपूर्ण, साक्षी पुरुष निरंजन। से जेबे रहे निज पूरे, जन्म मरणे के संचरे। आत्मा अखंड निरंजन, स्वभावे देह अचेतन। एणु ए संसार काहार, निश्चय कह दामोदर। उद्धव वाक्य शुणी हसी, कहन्ति प्रभु ब्रह्म राशि। श्री भगवान उवाच जावत देहे अहंकार, इंद्रिय प्राण रे संचार। तावत जीव संचरई, जेणु एहांक संगे थाई। आत्मा स्वभावे निरंजन, न देखी संसार घटन। एहांक संगे मूढ़पणे, संसारे भ्रमे अकारणे। जाग्रत पुरुष जेसन, करई जे विषय ध्यान। शयन काले से स्वपने, देखे विविध अर्थ जेन्हे। शयने स्वप्न जेबे देखे, असत्य सत्य करी लेखे। पुणी से निद्रा अवसाने, सकल मिथ्या करी मणे। ए घेनी लोभ भय क्रोध, हरस विरस प्रमाद। ए आदि विविध प्रकारे, सर्वसंभव अहंकारे। जन्म मृत्यु आदि जेते, आत्मार नोहे कदाचिते। देह इंद्रिय मन प्राण, एणे जाहार अभिमान। से जीव रूपे सूक्ष्म देहे, त्रिगुणे जन्म मृत्यु बहे। कालर बळे संसारे, भ्रमे त्रिगुण अहंकारे। ए अहंकार बंध कही, निवृत्ति मुक्ति बोलाई। मूल एहार अप्रकाश, विविध रूपे होए दृश्य। मन वचन देह प्राणे, प्रकाश होए नाना कर्मे। जे पारे गुरु आश्रय करी, ज्ञान खड़ग करे धरी। निवृत्त करी बुद्धि मन, छेदई से दृढ़ बंधन।
तृष्णा वर्जित निर्विकारे आनंदे भ्रमई संसारे वेद तपस्या प्रत्यक्षरे गुरु वचन तर्क द्वारे विचारी जानी बनिरोळे जेथाई आदि अंत काले ईश्वर सर्व हेतु से ही मध्य से जगत बोलाई एणे विवेक जार होई जानिब ज्ञानी से अटई सुबर्णे नाना द्रव्य जेन्हे धरई नाना रूप भिन्ने रूप विनाशे से सुवर्ण से भावे जगत भिन्न मोहरत हूँ संभवई काले प्रवेश मोर तहीं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति रे कियबा समाधि विधि रे कार्य कारण कर्ता रूपे जगत मध्ये जेहु व्यापे परम ब्रह्म सत्य से ही उद्धव साक्षी रूपे थाई आगे नथिला पछे नाही मध्यरे नाम मात्रे थाई कर्ता कारणु संभवई भिन्न नामरे प्रकाशई उद्धव असत्य से जान कर्ता कारणु नोहे भिन्न राजस विकार जगत सर्जना अटे पंचभूत ब्रह्मटन्ति स्वयं ज्योति एणु से निजे प्रकाशन्ति इंद्रिय अर्थ आत्मा मन ए आदि नोहे विद्यमान तथापि ब्रह्ममय एहि जेणु प्रकाश तार होई ए रूपे ब्रह्म विवेक रे गुरु वचन धरि सिरे जाणिण ब्रह्म को साक्षाते इंद्रिय भोग छाड़ी चित्ते देहात्म भाव परिहरी ब्रह्म आनंदे मोद भरी आत्म संदेह तेजी दूरे आनंदे भ्रमी संसारे देह इंद्रिय देव प्राण पवन जल हुतासन क्षिति गगन अहंकृति बुद्धि मन मात्रा प्रकृति एके ही आत्मा नोहे जान अन्न विकार ए प्रमाण एणे विवेक जार से प्राणी ज्ञान बंत नर मोर स्वरूप हृदय जार प्रकाश होए निरंतर ताहार इंद्रिय सकळे आयत्त हेले
ବାନ ହେଲେ। ତହିଁରେ ତାର ଗୁଣ ଦୋଷ କିଏ ବା ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ। ମେଘ ଢାଙ୍କଇ କିବା ନାହିଁ ରବିର ହାନି ଲାଭ କାହିଁ। ଆକାଶେ ଯେହ୍ନେ ଅଗ୍ନି ଜଳେ ପବନ ସେ ଆକାଶେ ଚଳେ। ଧୂଳିରେ ଧୂସର ଦିଶଇ କିଏ ବା ଜଳ ବରସଇ। କିଏ ବା ଷଡ଼ ଋତୁ ଗୁଣ ଉଷ୍ଣ ଶୀତଳ ଆଦି ପୁଣ। ଆକାଶେ ଗତା ଗତ ହନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ଆକାଶେ ନ ଲାଗନ୍ତି। ତେହ୍ନେ ତ୍ରିଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ଯେ ବା ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ଏଣେ ମୋହର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହିଁ। ତଥାପି ଯାବତ ମୋଠାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ରାଜସ ରୂପ ମନ ମଳ ନିବୃତ ନୁହନ୍ତି ସକଳ। ତାବତ ମାୟା ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ବିଷୟ କର ପରିତ୍ୟାଗ। ଯେସନେ ଦେହେ ବ୍ୟାଧି ଶେଷ ଅପଥେ ବଢ଼ଇ ବିଶେଷ। ତେସନେ ବିଷୟର ସଙ୍ଗ କୁଯୋଗୀ ଯୋଗ କରେ ଭଙ୍ଗ। ଯେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଥାନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। କପଟେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ଯେ ପୁଣି ପାଇ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାକ୍ତନ ବଳେ ବାରମ୍ବାର। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ହୋଇ ରତ ନୁହନ୍ତି କେବେ କର୍ମତନ୍ତ୍ର। କର୍ମର ବଳେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ମ ସଂସାରେ ପଡ଼େ ଜନ୍ତୁ। ଯେବେ ତା ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇ ପୁଣି ସଂସାରେ ନ ପଡ଼ଇ। ଛାଡ଼ଇ ଦେହାଦିର ଧର୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖରେ ନିମଗ୍ନ। ଆସନ ଶୟନ ଗମନ ମଳମୂତ୍ରାଦି ବିସର୍ଜନ। ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଭୋଜନ ଏ ଦେହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ। ଏଣେ ତା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଥାଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ଯାର ହୋଇ। ଅସତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅର୍ଥ ଯେବେ ହୁଇ ଚିତ୍ତେ ଜାତ। ସ୍ୱପନେ ନାନାକାର ଯେହ୍ନେ ଛାଡ଼ଇ ଅନୁମାନେ ତେହ୍ନେ। ଆତ୍ମା ବାହାରେ ଆନ ସତ୍ୟ ନମଣେ ଯେ ଜନ ପଣ୍ଡିତ। ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ମୁକତି ଅଜ୍ଞାନ ବଳରୁ ପ୍ରତୀତି। ଅଜ୍ଞାନ ନିବର୍ତ୍ତିଲେ ଜ୍ଞାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ବିକାର ଜାଣେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟେ ତମ ନାଶେ ଜଗତ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶେ।
ନଥାଏ କିଛି ତା ବିକାର, କେବଳ ପ୍ରକାଶ ମାତର। ତେସନେ ମୋର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି, ଖଣ୍ଡଇ ସକଳ ରିଷ୍ଟି। ଅଜ୍ଞାନ ତମ ଯାଏ ଦୂର, ଦିଶଇ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର। ଏ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତିମନ୍ତ, ଅଜ ପ୍ରମେୟ ଅନନ୍ତ। ଦେଶ କାଳ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ, ନାହିଁ ଯା କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧିମାନ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ଯାର, ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର। ତାର ଚାଳନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜନ। ଯେ କ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ, ତାଠାରେ କରନ୍ତି ବିକଳ୍ପ। ଯେତେ ବିକଳ୍ପ ସଞ୍ଚାର, ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ଏହାଙ୍କର। ରଜତ ଭ୍ରମ ପ୍ରାଣୀ ମନେ, କାହୁଁ ହୋଇବ ସୁକ୍ତି ବିନେ। ଏଣୁ ଏ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଧାମ, ବିକଳ୍ପ ମନର ଯେ ଭ୍ରମ। ନାମ ରୂପ ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏଣେ ଯେ ଶରୀର ନିର୍ମିତ। ତାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରି, ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବିଚାରି। ପଣ୍ଡିତ ପଣେ ଅହଙ୍କାରେ, ବ୍ୟର୍ଥେ ଅର୍ଥବାଦ କରେ। ଅପକ ଯୋଗ ଯୋଗୀଙ୍କର, ଯେ ବିଘ୍ନ ଶରୀରୁ ବାହାର। ସେ ବିଘ୍ନ ଯେଣେ ନାଶ ଯାଇ, ସେ ବିଧି ଶୁଣ ମୁଁ କହି। ଶୀତତ ପତି ଦେହ କ୍ଲେଶ, ଯେହବା ବାତ ଆଦି ଦୋଷ। ନାସିବ ଯୋଗ ଧାରଣାରେ, ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନରେ। ତପରେ ତାପ ମନ୍ତ୍ରେ ଗ୍ରହ, ଔଷଧେ ସର୍ପ ଆଦି ଭୟ। ଏମନ୍ତେ ବିଘ୍ନକୁ ନିବାରି, ଯୋଗ ସାଧିବ ଯତ୍ନ କରି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ, ନାସିବ କାମ ଆଦି ବିଘ୍ନେ। ଭକ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଭାବେ, ନାସିବ ମାନ ମଦ ଦମ୍ଭେ। କେଅବା ଏସବୁ ପାଏ, ଦୃଢ଼ କରିଣ ଯୁବା ଦେହେ। ପରକାୟ ପ୍ରବେଶ ଆଦି, ଯୋଗେ ସାଧନ୍ତି ସବୁ ସିଦ୍ଧି। ଫଳର ପ୍ରାୟ ଶରୀର, ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ଚିର। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର, ଦେହରେ ନଥାଇ ଆଦର। ଦେହର ବିଘ୍ନ ନାଶ ଅର୍ଥେ, କେଅବା ସାଧଇ ନିରତେ। ଯେଅବା ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଜନେ, ନକରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେହ ଧର୍ମେ। ଏ ଯୋগে ନ ବଢ଼ାଇ ଚିତ୍ତ, ଶରଣ ମୋର ପାଦ ଗତ। ମୋର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ଯୋଗୀ, ଯୋଗ ସାଧନେ ଯେବେ ଲାଗି। ବିଘ୍ନ ତାହାକୁ ନ ଲାଗଇ,
परम आनंदेर मई ए रूपे ज्ञान जोग हरि उद्धवे कहिले विस्तारी चित्ते ता जेते अहंकार गोविंद कले सर्वदूर परम ज्ञान उपदेशे गोविंद कहिले विश्वासे संसार भाव भाव ग्राही अज्ञान कल्पित बुझाई उद्धव चित्ते मोह पासी ज्ञान खड़गे ताहा नासी ज्ञान बुझाई भाव बसे भक्ति जोग कही से कृष्ण चरित भागवत कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे श्रीकृष्णोद्धव संवादे संक्षिप्त ज्ञान जोग कथनम नाम 29 अध्याय।